السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشتركات العزيزات، أهلا بكم في قناتي. مرحبا بكل المشتركات الجدد والمشاهدات اللي ما اشتركوش يشتركوا ويفعلوا الجرس ليصلهم الجديد، ومع سعيدة دائما الجديد. Bonsoir mes chers abonnés, bienvenue sur ma chaîne YouTube, bienvenue à toutes les nouvelles. Abonnez-vous, cliquez la cloche pour avoir du nouveau. Aujourd'hui, Inch'Allah, je vais faire un gâteau qu'on fait pour les occasions. C'est deux gâteaux que j'ai créés moi-même. J'avais une idée. Je faisais du Castillon, je faisais du Napoléon. Et la recette de Napoléon aussi, je l'ai changée. Quand j'ai reçu la recette, c'était un biscuit blanc avec une crème blanche à la vanille. Alors, ça ne m'a pas beaucoup plu. J'ai rajouté du cacao à la pâte. Et puis, j'ai eu un gâteau très bon. Voilà, j'ai fait du Castel et en même temps du Napoléon, couche par couche. Donc, j'ai obtenu un très très bon gâteau. Voilà les ingrédients, je les écris dans la boîte à ingrédients. Il y a beaucoup pour le Napoléon et pour le Castel. Je commence à faire le Castel en deux couches. Et après, je fais le Napoléon. Voilà, je monte les blancs en neige avec le sucre. Puis, je rajoute la farine et les cacahuètes grillées avec leur épluchure et moulues grossièrement. هنا نبداو نديرو قلت لكم هذه فكره نتاعي وراني حطيته العام اللي فات في الفيسبوك. يعني فكرتي الخاصه تلقاوها في مكان اخر، راهي فكرتي ما هي تاع حتى واحد. درت اون ميم طون كاستيل ودرت نابوليون وحطيتهم فوق بعضهم مع الكريمه، جات يعني النتيجه هايله. بديت درت الكاستيل وقسمته على اثنين، والمقادير مضبوطه نعطيها لكم في صندوق الوصف. هنا نولي نعمل حطيتهم يطيبوا في طبقتين، وبعدين وليت درت النابوليون. انا درت عسل وحليب والزبده يذوبوا، وبعدين نضرب زوج بيضات يعني، والمقادير تاعهم راهي يعني اقتصاديه، مش يعني حاجه كبيره. النابوليون فيه زوج بيضات، كاس سكر، 3 ملاعق عسل، 3 ملاعق حليب، و50 غرام زبده فقط. يعني الكريمه تطلب الزبده. هنا نضرب البيض والكاستيل. راني حطيت يعني الوصفه من قبل، ونحط لكم الرابط تاعها يعني باش تقدروا تعرفوا تخدموه، لان هنا الفيديو طويل، ما حبيتش ندير شرح طويل ولا الفيديو طويل تاع الكاستيل، لاني درت الوصفه من قبل تاعو يعني، وراهي ناجحه، وكاين بنات جربوه من قبل. وهنا ندير النابوليون. Là, je fais la pâte à Napoléon. Bien sûr, je fais fondre de 50 g de beurre, 3 cuillères à soupe de miel, 3 cuillères à soupe de lait. Puis je fouette 2 œufs avec un verre de sucre de 220 ml. Puis je rajoute les ingrédients fondus et refroidis un peu. Les ingrédients, vous les trouverez dans la boîte à ingrédients.
J'espère que vous l'essayez. C'est une très bonne idée pour un gâteau, pour l'Aïd ou pour des fiançailles. C'est vraiment très bon et très classe. هذه الحلوى راهي راقية جدا يعني وتجي هايلة. الخليط بين نابليون والكاستيل وسميته لو كاستيليون. ندير هنايا نضيف الخليط هذاك اللي ذوبته وبعدين نضيف الدقيق يعني الكاكاو والدقيق على حساب العجينه وما يبساش بزاف. درك تشوفوا العجينه كيفاه تجي. وفي حلقه ان شاء الله فيديو ندير لكم نابليون الوصفه تاعي. نديروا انايا 3 طبقات مع الكريمه، كريمه الموسلين. ندير كريم باتيسير وبعدين نضيف لها نطلع كي تبرد نطلع لها الزبده. وان شاء الله تجربوا هذه الوصفه للعيد او اي مناسبه. راهي وصفه راقيه جدا جدا وهذه وصفتي الخاصه يعني، وهذه من ابداعاتي انا. دائما كما اللي يعرفوني في الفيسبوك نحب ان يكون عندي وصفاتي خاصه، ما نحبش ننقل ولا نحب دائما نحط حاجه تاعي. حتى وان لقيت هكذا زيدين نحب نبدل. وهنا الدقيق لازم تكون نوعيه جيده، انا نستعمل فيه يعني باش ينجح لكم الاشياء. لازم كل الاشياء تكون جيده. ومقادير طبعا الطحينه والدقيق ماهوش بمقادير مضبوطه لانه على حساب العجينه. هنا نقسم هذه الكميه على 2 ونديرها في قالب تاع 40 على 40 كما الكاستيل. ايضا قسمته على 2 ودرته في قالب تاع 40 على 40 وندير 2 طبقات، 2 كاستيل و2 هذا نابليون. Là, je partage la pâte en 2. Vous mettez la farine jusqu'à avoir une pâte. Bien sûr, on met du vinaigre et la bicarbonate de soude. Et vous trouverez les ingrédients écrits. Voilà la pâte. Ne pas trop sécher. Et je la mets sur le dos des tôles, partagées en 2. Et il faut avoir la patience pour faire des gâteaux. Et essayer, ne pas avoir peur d'essayer. C'est comme ça qu'on apprend à faire, à réussir nos gâteaux. Moi, j'ai commencé à faire des gâteaux toute très très jeune, même pas 12 ans, parce que j'adore la pâtisserie, surtout la pâtisserie. La cuisine, mais la pâtisserie, c'est ma passion. وقسموها على 2 يعني. وإذا عندكم ميزان وحاولوا تقتنيوا الميزان كما نقول لكم يعني، باش بعض الأحيان يقولوا لي أنا ما تديريش بالكاس. ما سمحوا لي ما نقدرش ندير بالكاس لأن كاين في الباتيسري أصلا لازم يكون الميزان باش تنجح لكم الوصفة. أنا نقول لكم يعني، وهنا ماشي ضروري يكون الميزان، لكن يعني وفي الكاستيل ضروري انكم تقيسوا المقادير. هذا يعني مش ضروري
ديروه بالميزان. وراني نحط لكم دائما مواصفات ناجحه، يعني مقادير مضبوطه. ونحب يعني اللي عندها استفسار راهي تحطه لي في الكومنتار ونجاوبكم. وان شاء الله حاولت كم من مره ندير دي لايف، لكن مانيش عارفه السبب علاش ما يحكمليش اللايف يتقطع. حابه نجاوب على كل البنات، واني عارفه الكثير طالبين مني ندير لايفات ويحبوا الاستفسارات يعني وانا مستعده نجاوب على كل شيء. Voilà, j'aplatis la pâte. Je commence à l'aplatir, puis je la mets au dos des tôles de 40 x 40 cm. Je cuis les pâtes une à une dans un four moyen pour 15 à 20 minutes, pas plus, de castel aussi. Et après, je commence à faire la crème en même temps. Et j'ai même fait du pralin que j'ai concassé pour mettre entre les couches. Là, j'ai des cacahuètes grillées que j'ai fait en pralin. Mettez du sucre à caraméliser, à rajouter les cacahuètes, puis mettre sur du papier sulfurisé, laisser refroidir et concasser. Là, j'ai fait une crème pâtissière. Je vous écris, il y en a une crème pâtissière sans œufs. Une crème sans œufs. Il faut un peu économiser et ça donne bon goût. J'ai mis de la vanille liquide et d'arôme de praliné aussi. Et après, quand elle refroidit complètement, je commence à fouetter pour l'alléger, puis je rajoute le beurre petit à petit. Et comme je vous dis, les ingrédients seront écrits dans la boîte à ingrédients. هنا لما حطيت نابليون تاعي الطبقات يطيبوا، كنت موجده الكريم باتيسيير يعني كريمه بدون بيض، وراني نكتب المقادير في صندوق الوصف بالتدقيق. وطلعت هذيك الكريمه جيدا وضفت لها الزبده ومع نكهه البراليني تعطي ذوق جيد، فيها الفانيلا وهنا كان عندي كاوكاو مقلي ودرت له كراميل، ولما يبس كسرته باش نديرو لداخل يعطي هذيك البنه الذوق الرائع. واذا عندكم لوز او جوز تقدروا ديروه. يعني انا ما حبيتش نكلف بزاف الوصفه، ديجا الكاستال يعني وبنين بالكاوكاو. حبيت ندير لكم وصفه يعني تقدروا ديروها. ونكسروا يعني شويه، ما نرقوش بزاف، بعدين هو كل يدخل في الكريمه ويعطي نكهه جيده. Là, je concasse mon pralin aux cacahuètes pour mettre au-dessus de la crème. J'espère que vous l'essayez. Et je vous dis, c'est une très bonne recette. Parce que déjà, tous les gens qui goûtent mes gâteaux, ça leur plaît.
Voilà les couches de Castel et les couches de Napoléon. J'ai commencé par une couche de Napoléon. La première couche, j'ai étalé une bonne couche de crème et puis le pralin que j'ai concassé. Et la crème avec le goût pralin, praliné, c'est très bon. Puis je mets la couche de Castel. Voilà, une couche de crème. Je parfème avec le pralin concassé. Puis une couche de Napoléon et la crème. Puis le Castel en dernier. Je couvre avec la crème. Et je saupoudre de cacao marron. Et je laisse au lendemain pour le couper. C'est une magnifique recette. N'hésitez pas à l'essayer. Et j'ai beaucoup de recettes que j'ai créées moi-même. J'aime revisiter la plupart des recettes de gâteaux, même de vieux gâteaux. Voilà, je coupe en losange et vous coupez comme vous voulez, même en carré ou à votre goût. هنا لما نقطعوا أو الطبقات يعني والطبق يجي هايل ووصفة راقية وإن شاء الله تجربوه وتردوا لي بالخبر. وفي وصفة أخرى إن شاء الله للعيد، ولا تنسوني بالدعاء وربي يثبتنا. وراني أعطيتكم كل التفاصيل. في أمان الله في وصفة أخرى إن شاء الله. À bientôt mes amis avec une autre bonne recette.